everyone, my name is Demonitra. You can call me Icha. I'm an electrical engineering student. My student ID number is 24090520018. Chapter 4 Report Speech Function and Form. Snapshot. Setelah melewati clue 1, 2, dan 3, saya akan mengajak Anda untuk secara praktis memahami bentuk kalimat tidak langsung atau yang lebih umum dikenal dengan sebagai reported speech atau indirect speech. Cara tidak kita sadari, di dalam aktivitas berkomunikasi kita sering mengutip pendapat orang lain untuk disampaikan kepada orang lain. Kita juga sering melaporkan apa yang pernah kita ucap kepada orang-orang tertentu kepada orang lain. Hal tersebut berarti kita telah menggunakan kalimat tidak langsung. Untuk lebih mudahnya, saya beri contoh kepada Anda seperti berikut ini. Jika pada saat ini Anda berprofesi sebagai wartawan atau reporter di salah satu stasiun TV terkenal, maka tugas utama Anda adalah mencari berita dan melaporkannya kembali kepada para pembaca atau pemirsa TV. Anda dapat mencari berita melalui sebuah wawancara atau menyimak program acara tertentu yang ditayangkan di televisi secara tidak langsung. Jika Anda menuangkan ucapan orang-orang yang Anda temui tersebut ke dalam suatu bentuk kalimat, Anda harus menggunakan kalimat laporan atau kalimat tidak langsung, atau report speech. Anda perlu mengetahui aturan atau rules yang berlaku pada report speech. Untuk bisa menulis berita tersebut di koran, majalah, tabloid, atau melaporkannya kepada para pemirsa secara lisan. In detailed pattern, jika dilihat dari jenis ucapan, pelaporan dapat dibedakan menjadi A. Pelaporan kembali ucapan yang berupa statement. Anda melaporkan suatu pernyataan, statement, berita, informasi, atau cerita yang pernah diucapkan atau dikatakan oleh seseorang. Reporting frase yang harus Anda pergunakan adalah said that, told that, mengatakan bahwa, plus verb 2. Jika kepala sekolah Anda mengatakan bahwa semua siswa harus datang tepat waktu pada hari Senin, maka hal tersebut dapat Anda laporkan. The headmaster said that all students had to come on time on Monday. Kalimat tersebut berasal dari all students have to come on Monday. Jika Anda ingin menyampaikan kepada teman Anda bahwa ibu Anda mengatakan kalau biaya sekolah sekarang semakin mahal, maka Anda dapat mengatakannya, My mother said that tuition fee was increasing. Kalimat tersebut berasal dari the tuition fee is increasing. Jika Anda mendengar Presiden kita mengatakan bahwa kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari dan sekarang Anda ingin melaporkannya kepada teman, maka Anda dapat mengatakannya sebagai berikut. Our President said that the increase in the fuel price was unavoidable. Kalimat tersebut berasal dari the increase in the fuel price is unavoidable. Jika Anda mendengar berita di TV bahwa lulusan bahasa Inggris lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan Anda ingin memberitahu teman Anda hari ini, maka Anda dapat mengatakannya, It was said on TV that English graduates found it easy to get jobs. Kalimat tersebut berasal dari English graduate find it easy to get job. Jika kemarin Anda mendengar kepala sekolah mengatakan bahwa ia memiliki kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas kelulusannya, maka Anda dapat mengatakannya kembali hal tersebut sebagai berikut. Yesterday, the headmaster said that they had a new policy to increase the quality of graduates. Kalimat tersebut berasal dari he has a new policy to increase the quality of graduates. Jika di TV Anda mendengar bahwa menurut Presiden kondisi negara kita masih terkendali, maka Anda dapat mengatakannya,
According to the president's statement on TV, he said that the condition of the country was still under control. Kalimat tersebut berasal dari the condition of the country is still under control. Jika kepala sekolah mengatakan kepada semua siswa bahwa ujian akan diselenggarakan pada akhir bulan ini, maka Anda dapat mengatakan hal tersebut kepada saya. The headmaster told the student that the exam would be held at the end of this month. Kalimat tersebut berasal dari the exam will be held at the end of this month. Teks berikut ditulis oleh seorang siswa yang ingin menceritakan beberapa hal penting yang telah didengarnya di sekolah selama 1 minggu ini. Here are so he, Here are some important things I have heard this week at school. My headmaster said that the condition of school was better than before. More students went to library and only fewer students came late. He said that the school exam would be held in the end of this month. He added to the student had to pay the tuition fee for until the next month. Anda juga bisa menulis beberapa hal penting yang diucapkan oleh seseorang dalam 1 atau 2 hari ini, seperti yang telah saya dengar dan ingin saya katakan kepada Anda berikut ini. I have got some important things to tell you in these last 2 days. Political activities, who is also member of City Council, said that he would retire from his membership in the party and City Council soon. He said that he had got this on business that might make him very busy. He explained that they didn't care too much about the high salary as one of the members of the city council. According to him, to be a member of city council should not have got too much salary. He said that their service to people was as the form of dedication, not a business fair. Furthermore, he added to have much more money was not be released through that profession. I think I agree with him. B. Pelaporan kembali ucapan yang berupa komen. Anda melaporkan suatu perintah, nasihat, atau permintaan yang dikatakan oleh seseorang. Reporting frase yang digunakan adalah told me, him, her, them, to, ask me, him, her, them, plus to be verb 1. Jika Anda bertemu salah satu teman yang bernama Stella, lalu ia menginginkan Anda berkunjung ke rumahnya seusai ujian, Anda dapat menceritakan kepada saya sebagai berikut. I met Stella when she was having an exam. She told me to visit her house after the exam. Kalimat tersebut berasal dari visit or come to my house after exam. Anda ingin menceritakan kepada teman bahwa kemarin kepala sekolah memerintahkan semua guru agar memberikan post-test kepada semua siswa pada akhir bulan ini. Hal tersebut dapat Anda tulis, my headmaster told all teachers at my school to give post-test to all students at the end of this month. Kalimat tersebut berasal dari give post-test to all students at the end of this month. Sebagaimana Anda lihat di serial TV, seorang direktur sedang mengadakan rapat dan memerintahkan para manajernya agar berusaha menaikkan opah penjualan. Hal demikian dapat Anda
Ceritakan kepada teman sebangku Anda sebagai berikut. As I saw on TV series, a director of a company was having a meeting with his manager. He told them to try increase the sale. Kalimat tersebut berasal dari try to increase the sale. Jika Anda ingin memberitahu teman bahwa Presiden telah meminta para menterinya untuk segera menggelar rapat dan membicarakan masalah nasional, maka Anda dapat menulisnya, The President, he asked all his ministers to have a meeting as soon as possible to discuss the national problem. Kalimat tersebut berasal dari have a meeting as soon as possible to discuss the national problem. Anda ingin menulis surat kepada Bibi mengenai beberapa hal penting yang telah diperintahkan oleh guru kepala sekolah kepada semua murid-muridnya, yang antara lain sebagai berikut. Datang tepat waktu, tidak curang saat ujian, segera melunasi SPP, mengenakan seragam sekolah, tidak merokok, tidak makan permen di kelas, dan tidak main kartu di kelas. Teks yang Anda tulis mungkin akan terlihat seperti yang ditulis oleh Stella di bawah ini. Dear Aunt, there are several things I need to tell you about my school last Monday morning. I had an announcement from my headmaster. In the announcement, he advised several things to the student. He told us to come on time. He asked the student not to cheat during the exam. He also taught us to pay our tuition fee and to always wear school uniform at school. He insisted us not to smoke, not to eat candies in the classroom, and not to play cards too. I think I agree to all what he has advised us about. Aunt, I need money right now. If only you could send me some as soon as possible. Castella Keisha. Dalam teks berikut, Fitun ingin memberitahu Anda bahwa dalam 1 minggu ini dia telah mendapatkan beberapa nasihat dan perintah untuk berbuat sesuatu. Hi, I've got so many things to do this week. My father told me to check the lubricant of this car, while my mom told me to get her motorcycle repaired. I have some home assignment from some teacher. My mathematics teacher told me to have finished exercise 1 and 2 before Monday, and told all students in the classroom to be ready from an exam in the beginning of this coming month. My English teacher told me students to cut out from an observation in some tourist resort, and he told us to write report. My biology teacher, he asked all students to have an experiment of rats next Monday. I have to call my girlfriend as she has asked me to call her on weekend. She asked me to pick up at her house for a walk and sightseeing. I hope we'll not forget any of them. Well, what a busy week. See you soon. Fitun Zaujin. Si, pelaporan kembali ucapan yang berupa kalimat prohibition, dan Anda melaporkan suatu larangan yang telah diucapkan oleh seseorang. Reporting frase yang digunakan adalah told me,
or him or her or them, not to ask me or him or her or them, plus not to verb one. Jika Anda ingin memberitahu saya bahwa guru bahasa Inggris Anda telah memerintahkan semua siswa agar tidak datang terlambat lagi atau dia akan memberikan hukuman bagi yang datang terlambat. Maka Anda dapat menulisnya sebagai berikut. My English teacher has told all students not to come late again or he will give a punishment. Kalimat tersebut berasal dari don't come late again or I will give you a punishment. Anda berkunjung ke rumah seorang teman yang bernama Keisha, dan ia meminta Anda agar tidak berada di luar dan segera masuk. Anda dapat menulisnya sebagai I visit a good friend of mine, Keisha. She asked me not to stay outside and come in soon. Kalimat itu berasal dari don't stay outside, come in. Beberapa hari yang lalu, Presiden kita meminta agar rakyat tidak resah atas kenaikan harga BBM. Jika Anda ingin melaporkan hal tersebut dalam bentuk tulisan, maka tulislah several days ago, our President asked people not to be worried about increase in the fuel price. Kalimat itu berasal dari don't be worried about in the increase in the fuel price. Dikatakan di dalam berita agar kita selalu waspada dan tidak mudah dirayu oleh siapapun juga. Demikian dapat Anda katakan kembali sebagai berikut. As it was said on the news, we were asked to always watch out and not to be easily persuaded. Kalimat tersebut berasal dari always watch out and don't be easily persuaded. Jika Anda ingin menyampaikan bahwa kita dinasihati agar tidak boros listrik dan air, maka Anda dapat menulisnya we are suggested not to waste electricity and water. Kalimat itu berasal dari don't waste electricity and water. Jika kemarin Anda dipesan oleh teman baik agar tidak terlalu banyak chatting di internet dan dapat menceritakan kembali pesan tersebut, a best friend of mine suggests me not to have chatting in the internet too much. Kalimat itu berasal dari don't have chatting in the internet too much. Jika guru Anda menasihati agar Anda tidak terlalu banyak membuang uang untuk mengganti cellphone terlalu sering, Anda dapat melaporkan hal tersebut menjadi my teacher has advised me not to waste my money on exchanging cellphone too often. Kalimat tersebut berasal dari don't waste your money on exchanging cellphone too often. Jika Anda mendengar bahwa Stella dinasihati oleh teman istimewanya agar dia tidak pergi keluar di malam hari, maka Anda dapat menceritakan kembali hal tersebut. Stella was advised by her special boyfriend not to go out at night. Kalimat itu berasal dari don't go out at night. Jika Anda ingin menulis kartu pos kepada seorang teman untuk menceritakan beberapa nasihat penting yang telah Anda terima dari beberapa orang, tulisan Anda mungkin akan terlihat seperti ini. How are you doing? How is school? I would like to tell you some important thing. These 5 days, I have got many advice from different person. They care about me very much. A best friend has told me not to have a chat in the internet too much.
A good teacher of mine has advised me to not delay what I can do today. My mother has suggested me to not be ready to take an English class in the evening, and my dad asked me to not recover any phone cell this day. Best friend or of yours, Brittany Stella. D. Pelaporan kembali ucapan yang berupa kalimat yes or no question. Jika Anda melaporkan kembali suatu pertanyaan pengukuhan iya or tidak, yes or no question yang pernah diucapkan oleh seseorang, reporting frase yang digunakan adalah ask had want to know if or whether plus verb to. Jika Anda ingin menceritakan kembali pertanyaan yang diberikan oleh guru Anda mengenai kesiapan siswa-siswa menghadapi ujian akhir, Anda dapat menulisnya. The teacher asked the student whether they were ready for the final test. Kalimat tersebut berasal dari ucapan guru Anda, Are you ready for the final test? Di TV Anda melihat kepanikan orang yang memikirkan apakah biaya hidup akan naik lagi. Hal demikian bisa kalian lakukan menjadi people want to know if the cost of living will increase again. Kalimat tersebut berasal dari will the cost of the living increase again. Anda bertemu dengan serombongan orang yang akan berwisata ke suatu daerah di kota Anda. Dalam suatu perbincangan, Anda mendengar suatu pertanyaan tentang cuaca. Mereka bertanya, apakah cuaca di sana terlalu dingin? Hal demikian dapat Anda lakukan. The visitor asked whether the weather was too cold. Kalimat tersebut berasal dari is the weather too cold again? Jika suatu hari Anda ditanya oleh seorang teman dekat mengenai perpindahan Anda ke sekolah di kota lain, Anda melaporkannya sebagai berikut. One of my best friends asked me whether I would move to other city for school. Kalimat tersebut berasal dari Will you move the other city for school? Jika Anda ingin menceritakan kembali kejadian pagi tadi, yaitu ketika Anda ditanya oleh ibu apakah bisa pulang sebelum jam 12, maka Anda mungkin akan seperti berikut. My mother asked me if I could go back home before 12 to 12. Kalimat tersebut berasal dari Can you go back home before 12? Jika Anda ingin melaporkannya kepada saya tentang pertanyaan kepala sekolah apakah semua siswa sudah membayar SPP dan dapat menuliskannya sebagai berikut. Jika Anda ingin melaporkan kembali tentang apa yang ditanyakan oleh ayah Anda mengenai kepastian undangan Anda kepada teman-teman di kelas untuk makan malam di hari Sabtu, Anda dapat menuliskannya sebagai berikut. My father went to know if I had invited my classmate to have dinner on Saturday. Kalimat tersebut berasal dari Have you invited your classmate for dinners on No, Saturday? Teks berikut berisi laporan tentang beberapa pertanyaan menarik yang dicatat oleh Stella Marie sebagai seorang mahasiswa baru di sekolah. Ia tinggal di asrama dan ingin melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya di rumah.
What's that? Hmm, wait, ya itu kebalik ya. Dear Mom, I have been staying in my boarding house for a week. My new school is very comfortable and I enjoy studying with all my friends. I love all my teachers. There are some things interesting I want to tell you. I have a best friend. She asked me if I was Chinese girl. Furthermore, she asked if I could speak English and she want to know if my parents are Chinese too. She wondered if I live in a large apartment and drove to school. Dinner with me on my just two son and no daughter. My English calamari with much love. Terus yang selanjutnya bagian E, laporan kembali yang berupa we have question. Anda melaporkan suatu permintaan informasi yang diucapkan dan disampaikan oleh seseorang. Reporting frase yang digunakan adalah F. Nanti ya. Salah satu terbaik Anda bertanya bagaimana ia bisa selalu dekat Anda. Anda dapat menceritakan hal tersebut dengan menuliskan sebagai berikut. The best my friend might ask me how he calls always stay with me. Family berasal dari how I can always stay with you. Seseorang bertanya tentang liburan. Ia ingin tahu kapan Anda mencoba berlibur tempat yang akan dikunjungi. Jika tersebut melaporkannya kepada saya, yang Anda cukup menuliskannya sebagai berikut. One of my friends asked me when I have a vacation and what price per visit. Kalimat tersebut berasal dari when you will have a vacation and what place will you visit. Suatu hari yang berlibur bersama beberapa teman. Ada sempat menjadi beberapa hal penting yang disampaikan oleh teman Anda beberapa. Here the committee. I have met a director of the traveling agent for the vacation plan. There are several things I want to tell you about what the director has asked me. You want to know we ought to go. What place of the intern we want to visit and when we will depart. He asked me if we would like to use VIP traveling bus and asked to get whether we didn't mind spending a little more expensive for the bus. Furthermore, he asked how many of us would go and would be the chairman the tour. He also wanted to know how long we would spend the vacation and in hotel would like to stay. His last question was that he wanted to know what time need to be picked up and where we would meet him. He hoped to get all these questions
answer as soon as possible. Thank you.